D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit, l'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble la parabole du semeur. Une parabole qui se répète pendant le mois de Hator 2 fois pour une raison initiale qui était que l'Égypte est un pays agricole et c'était la période de la semence. Et comme l'Église s'intéresse toujours et essaye de donner l'enseignement à ses fidèles par rapport à leur quotidien, on trouve que cet évangile est répété 2 dimanches de suite, le premier et le deuxième dimanche du mois de Hator. Et d'ailleurs, il est parmi les paraboles qu'on appelle les paraboles du royaume des cieux, que le Seigneur a donné pour enseigner et expliquer ce qui est le royaume des cieux. Et on connaît que Jésus, il a beaucoup enseigné avec des paraboles. Et quand les 12 l'ont interrogé sur les paraboles, il leur a dit « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des cieux. » C'est un mystère que le Seigneur nous dévoile à travers ces paraboles. Donc quand on écoute et on lit, on étudie les paraboles, c'est avec un objectif principal de comprendre comment est le royaume des cieux, comment me préparer pour vivre au royaume des cieux, comment me donner toujours l'envie d'avancer sur le chemin qui me mène vers le royaume des cieux. Cette parabole est très simple. Quand on lit, on la comprend très facilement. Mais aussi, elle représente la porte d'entrée de toutes les paraboles, et même aussi pour la compréhension de toute la Bible, parce qu'elle nous présente une semence qui n'est que la parole de Dieu. Et le semeur, c'est lui, Jésus même, le Seigneur, qui nous enseigne cette parole. Et on voit la terre qui est le cœur de chacun de nous. Et d'ailleurs, c'est le cœur, ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas la conscience, ce n'est pas de comprendre la parole du Seigneur, ce n'est pas avec mon cerveau que je suis invité à la comprendre, mais plutôt avec mon cœur. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand on étudie quelque chose, on est censé mâcher et comprendre et d'une manière intellectuelle. Mais cette parole, elle est destinée à ton cœur, à tes sentiments. Parce que le Seigneur, à travers ses paroles, il vise ton cœur, il vise ton amour envers lui. Parce que par l'amour, tu maintiens la relation avec lui. Combien de fois on était intéressé à certaines choses et au bout d'un certain moment, on n'est plus intéressé. On étudie quelque chose et au bout d'un certain moment, j'ai plus envie, je passe à une autre chose. Mais quand j'aime, je suis attaché. Quand je l'aime, je suis toujours avec lui. L'amour est plus fort dans ta relation avec Dieu. Sa parole est semée dans ton cœur et les fruits que le Seigneur attend sont les fruits de ton cœur, sont les fruits de ton amour envers lui et envers ton prochain. La semence est un travail dur et on prie dans Psaume 126, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » On sème avec larmes, avec effort, avec zèle, mais au moment de la récolte, c'est la joie, c'est les chants d'allégresse. Oui, tu es fatigué quand tu sèmes. Oui, tu es fatigué quand la semence te traverse et est semée dans ton cœur. Et tu fais l'effort pour l'accepter, pour la vivre et pour l'appliquer. Mais voilà une annonce de joie qui est annoncée par rapport à ceux qui ont travaillé
ceux qui ont travaillé avec zèle, peuvent aussi récolter avec joie d'allégresse. Le Seigneur est juste. Il a sémé dans tout type de terre. Le chemin, les épines, les pierres, la bonne terre, il a donné à chacun. Il est juste. Sauf que, comme saint Paul l'a déjà dit dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, il a dit « Car tous n'ont pas la foi. » Tous n'ont pas la foi. Ils ne sont pas prêts à recevoir la parole. C'est la foi qui fait que cette parole semée dans ton cœur peut donner des fruits. C'est ta foi qui reçoit la parole avec amour et qui est prête à travailler cette parole, la faire travailler pour donner des fruits. Et aussi les fruits sont de la même espèce que les graines. Le Seigneur, il sème la patience et la patience est présente en toi. Il sème la douceur et la douceur est présente en toi. Tu dois lui demander la bonne semence. Tu dois demander dans tes prières, Seigneur, offre-moi de la semence. J'ai envie que tu sèmes tous les jours dans mon cœur des bonnes habitudes, des bonnes qualités. Tous les fruits du Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi qui les sèmes, c'est pas moi, c'est pas de ma propre nature que je peux avoir ces qualités, mais c'est lui qui les sème dans mon cœur. Et moi, je les reçois avec foi et amour, et donc je suis capable de donner des fruits. Le Seigneur, il a dit, combien de fois j'ai voulu et vous n'avez pas accepté? Combien de fois j'ai voulu vous rassembler et vous n'avez pas voulu? Que puis-je faire à mon vigneron et je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux faire en plus que je suis en train de faire? Le Seigneur, il a donné sa vie, il a donné son corps sur la croix pour qu'on voit ce rançon offert pour chacun de nous, pour te expliquer c'est quoi le sacrifice d'amour qu'il est en train de faire. Cette image de la croix présente devant tes yeux te font comprendre combien de fois le Seigneur essaye de semer dans ton cœur. Il fait l'effort, il a tout donné pour t'offrir les fruits de l'esprit. Mais malheureusement, on a toujours tendance à faire pousser des mauvais fruits. Et quand ça sort de nous, quand on est présent dans l'Église, on donne cette mauvaise image pour le Seigneur. Voici ceux qui sont à l'Église, voyons ce qu'ils font, comment ils réagissent, comment leurs fruits ne correspondent pas à la semence qui est mise dans leur cœur. Ta foi est mise à l'épreuve à travers ta réaction par rapport à la semence jetée et mise dans ton cœur. Saint Paul dit dans son épître aux Romains, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Pourquoi? Parce que ta foi ne reçoit pas avec amour la semence et ne donne pas les fruits attendus. Tu ne travailles pas pour avoir les fruits du Saint-Esprit. Tu n'œuvres pas sur toi-même pour devenir plus patient, plus doux, plus d'amour et présenter ce qui est une personne chrétienne qui vit auprès du Seigneur. On est tous invités aujourd'hui à se remettre en question. Est-ce que je reçois la parole du Seigneur avec foi et amour? Est-ce qu'elle est semée dans mon cœur? Est-ce que je cherche les bons fruits ou je néglige tout cela et mes fruits sont une mauvaise réputation et donnent du blasphème sur le nom du Seigneur? Saint
Macaire, le grand, disait aux frères ascétés, « Fuyez mes frères, fuyez ». Un des vieillards lui demande, « Où pourrions-nous fuir au-delà de ce désert ?» Il lui mit son doigt sur la bouche et dit, « Fuyez cela ». Il appelle la conscience à ce que tu dis, tu racontes, comment tu réagis. Fuyez cela, fuyez la mauvaise parole, la mauvaise tendance, les mauvaises histoires. Fuyez cela. Que le Seigneur nous donne vraiment de recevoir sa semence et fuir les mauvaises habitudes. النهارده احبائي الحد الثاني من شهر هطور، والكنيسه في خلال شهر هطور تقدم لنا مثل الزارع في حدين ورا بعض. طبعا لان ده له علاقه بالزراعه في مصر، لان ده كان موسم الزراعه. فالكنيسه اللي بتحاول دايما تدي التعليم من خلال الادوات بتاعت حياتنا اليوميه بتقدم لنا مثل الزارع في مرتين متتاليتين علشان عقل الانسان المزارع اللي مشغول بالزراعه بتاعته ينشغل بزراعه كلمه ربنا في قلبه بحياته الابديه. بتحاول دايما من خلال حياتك اليوميه تشدك لحياتك الابديه. وكمان لان المثل ده مثل مهم جدا، مهم لان السيد المسيح كان دايما بيتكلم بامثال، والمثل ده من امثله ملكوت السماوات. ونلاقي التلاميذ لما بيسالوا المعلم او المسيح يعني عن الامثال فبيقول لهم انه لكم قد اعطيت اسرار ملكوت السماوات، لكم استعلن اسرار ملكوت السماوات. فهو بيكشف لنا سر ملكوت السماء من خلال تعاليم الامثال دي. فالانسان وهو بيقرا اي مثل في الكتاب المقدس المفروض يفكر ويحاول يستوعب تعليم ربنا اللي بيحاول يشده ويفهمه ايه هو السماء، ايه هي ملكوت السماء. ذهنك لما يبقى مشغول بالسماء تبقى مشتاق اليها، تبقى بتدور عليها، تبقى نفسك تبقى فيها، غير لما يبقى ذهنك بعيد عن فكر السماء. المثل سهل، اي واحد يقراه يفهمه، اي واحد يبص للعناصر بتاعه المثل دي هيفهم، لان المثل ده بيمثل لينا كمان مدخل لكل الامثال، ويمكن كمان مدخل لكل الكتاب المقدس نفهمه ايه غايه الكلام اللي مكتوب فيه. لان ببساطه البذار اللي كانت بتقع من الزارع دي ما هي الا كلام الله، كلامه المكتوب اللي بنقراه. والزارع ده هو المسيح نفسه، الله بذاته اللي ادانا الكتب واللي ادانا الكتاب المقدس. والارض اللي بتستقبل البذار دي ما هي قلب كل واحد مننا. ولاحظ ان هنا في تفسير المثل ان الارض هي القلب مش العقل. عاده بفهم الكلام بعقلي، بعقل الكلام، يقول لك كده اعقل الكلام وافهم بيقول ايه. لكن هنا كلام ربنا بيبقى بيخاطب قلبك قبل ما يخاطب عقلك. لان كتير في اوقات كتير بتبقى يعني مشغول بحاجه وبعدين تنشغل بحاجه تانية وبعدين تنشغل بحاجه ثالثه. عقلك ممكن ينشغل بحاجات كتير في الحياه، لكن الحاجه اللي بتحبها هي اللي تملك عقلك. الحاجه اللي تحبها تملك عقلك وتبقى دايما موجوده جواه. فكلمه ربنا خدها في قلبك، ما تفكرش فيها بذهنك قبل ما قلبك يستقبلها وتستوعبها. فربنا بيخاطب قلب كل واحد مننا علشان قلبه يرتبط بيه، قلبه يبقى متعلق كده في كلام ربنا، يبقى مشتاق إليه. يقول له يا رب وجدت كلامك حلو فأكلته، أنا كده مشتاق إن أنا أبقى باستمرار كده بلهج في كلامك. يبقى كلامك ده أنا بنفذه بطبقه في حياتي، مش مجرد كلام بسمعه وبيشغل عقلي. أكم من ناس ممكن تسمع الكلام وتقتنع بيه عقليا وذهنيا لكن ما تأمنش بيه وما تبقاش ناس مسيحية. لكن لما الكلام يخاطب قلبك ويملك عليك يبقى هو ده الكلام الحقيقي وهو ده العشرة الحقيقية مع ربنا. وفي مزمور 126 بنصلي نقول
الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. الزراعة دي حاجة صعبة، مش حاجة سهلة، فيها تعب، فيها شقة. صحيح ربنا هو اللي بيزرع، هو اللي بيديك البذرة، لكن انت مطلوب عليك انك تجتهد في ده، تجتهد ان انت تطلع ثمر، تجتهد انك تستقبل الكلمة بإيمان وبحب. نلاقي ان ربنا عادل، عطى كل انواع الارض، ما ميز، ما قالش دي ارض كويسة نديها وده طريق ما نديلوش، ولا ده ارض فيها شوك لا ما فيش داعي نحطها على جنب. لكن الله بعدله كلامه للكل، كلام الكل. الله يريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. بس نلاقي ان في مشكلة، نلاقي بولس الرسول حتى بيكشفها لنا في الرسالة الثانية لتسالونيكي لما بيقول لهم في الإصحاح الثالث إن الإيمان ليس للجميع. مش كل واحد بيآمن، مش كل واحد بيعرف يستقبل الكلمة بقلبه ويآمن في الكلام، بيآمن بيه ويتأمل فيه ويعيش فيه ويحبه. للأسف ربنا بيدي للكل، لكن مش الكل بيقبل. كتير بيرفض الكلمة، وكتير بيقاوم الروح، وكتير بيحزن الروح، وكتير كمان بيطفي الروح خالص، يقول لا مش عايز. وهي ده الاستقبال بتاعك، يا إما بتحزن الروح، يا بتقاوم الروح، يا بتطفيها خالص. فده الشغل بتاعك علشان يبقى فيه ثمر. ولاحظ ان دايما الثمر من نوع البذرة، من نوع البذرة. فالبذرة هو صاحب البذرة، هو صاحب كل حاجة حلوة. ثمار الروح اللي مطلوبة دي هو أصلا اللي بيزرعها فيك، أنت اللي بتطلبها منه. يا رب أنا عايز بذار، اديني يا رب من عندك، اديني طول أناه، يدي لك بذرة طول الأناه وأنت تشتغل عليها لغاية ما تنمو جواك. اديني يا رب بذرة صبر، يدي لك البذرة وأنت تشتغل عليها وتطلع لك صبر. اديني يا رب بذرة حب، يزرع في قلبك الحب وأنت تشتغل عليها والحب يطلع. قول له يا رب اديني من بذار الثمار الروح الجميلة اللي هي عندك دي، علشان أنا محتاج ليها، محتاج إن أنا يبقى القلب مليان حاجات حلوة. قلب كده يا رب الأرض وطلع منها كل حاجة وحشة، علشان أنت قلت كمان كم من مرة أردت وأنتم لم تريدوا، لكن أنا عايز، أنا نفسي. فعلا كتير ربنا بيعوز، لكن إحنا اللي إيه؟ بنقاوم، إحنا اللي بنرفض، إحنا اللي بنحزن الروح. ويقول لك ماذا أصنع لكرمي ولم أصنعه؟ أنا نفسي أعمل كتير. أنا صورتي وأنا على الصليب اللي بتشوفوها دي، لما وقفت على الصليب كنت عايز أقول لك إن أنا بدي لك حب كتير، نفسي أعمل لك كل حاجة، حتى هبذل نفسي علشانك. يا رب قد كده. أيوة، ده إحساسك لازم يكون كده في قلبك تجاه ربنا، إن ربنا بيحبك قوي، ربنا عايز يدي لك كل شيء، ربنا معاك باستمرار. فأنت لازم يبقى عندك مشاعر الإيه؟ الشكر، مشاعر الفرح اللي هي ليها علاقة بكده. فلما يبقى عندك ده هتبقى فرحان وتبقى بتستقبل كلمة ربنا بإيمان وبإيه؟ وبقلب محب لربنا. مش بتطلع بقى ثمار وحشة. وللأسف لما الثمار دي تطلع من الناس اللي في الكنيسة بتبقى صعبة قوي. يقول لك ياه بص شوف الناس اللي بتيجي الكنيسة وموجودة باستمرار بتعمل ايه، بص يا خبر، بص عليه في الشغل بيتصرف ازاي، بص عليه في المجتمع، بص عليه في حياته، في بيته، في أسرته، مع أولاده، في كذا في كذا. بتبقى تقيلة، بتبقى صعبة. عشان كده بولس الرسول بيقول لك خلي بالك في رسالة الرومية الإصحاح الثاني لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم. خلي بالك أمام الأمم، لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم أمام الأمم. خلي بالك، خلي بالك، علشان هو بيزرع بذرة حلوة. ما تخليش انت بقى الشوك والحسك هو اللي يطلع. اجتهد في نفس اتجاه البذرة عشان الثمرة اللي تطلع كده. يقول لك ينظرون أعمالكم الصالحة فيمجدون أباكم الذي في السماوات. تبقى انت كده أعمالك بتدي كرازة، بتدي عمل حلو في المجتمع اللي انت فيه، مش تدي العكس، تدي فرح، تدي كده يقول يا خبر ده هو ده فعلا دولت ولاد ربنا، هو ده العمل بتاعهم. يجدف على اسمه بسببنا ويمجد اسمه بسببنا برضك. البذرة حلوة، الله صادق وأمين وعادل لأنه بيدي بيزاره للكل، لكن أنت بتطلع إيه؟ أخبار الثمر إيه؟
قول يا رب اديني بزار حلوة، أنا طمعان في البزار ونفسي فيها، بطلبها وبترجاها منك كل يوم. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.